Tunamshukuru Mungu, tunambariki, tunamrudisha sifa na shukrani. Tuendelea na kishina yetu inasema tulamuke. Tulamuke, tufufuke toka wafu tu Kristo apate kutuangazia. Mimi napenda kuambia kusema tunapasha kulamuka mwe wakati tuko. Tunapasha kulamuka ndugu yangu. Maisha shukubebe. Kutafuta kushukubebe. Ifo yeye anakuja sema nafsi na yoi inahitaji kujimu. Nafsi inahitaji kujimu. Juu yote unaweza unatafuta mwi dunia. Siku utakufa utabiacha. Ndiyo, tunapasha kuria, tunapasha kuvala, tunapasha kulipia watu masomo, tunapasha kufanya yote kama ba responsable wa familia. Ni mzuri sana. Lakini hapana kusabu Mungu. Hapana kularia paka kule. Unasabu kusema kaja Mungu na yeye iko na kutafuta. Mungu na yako bezo na wewe. Mungu na yako bezo murishe ndani yako. Bana muita Shaddai. Kifua. Kifua kanyane kama mwanaume ni kama mwanamke. Kile kinatoa maziwa. Ile maziwa tunainyonya wakati tunamwamini kama Bwana na Mwokozi. Tunainyonya, inatupatia nguvu, inatukomesha, donc inatufortifie. Wakati inatutia nguvu, inatukomesha, na yeye anaingia ndani yetu anaikala. Na wakati anaingia ndani yetu anaikala, na yeko na riaria saa mtoto anatafuta nini? Mama yake amnyonyeshe. Mungu na yako bezo mpatie chakula. Mungu bezo mrishe. Hapana ularia paka maisha. Yesu yako bezo na wewe, na yako bezo mrishe. Paka vile unangaikia kurisha famii, kurisha mwili, na nafsi na yo inapenda kuria. Napasha kuria. Teme yetu iko ni mu Ephésiens. Ephésiens chapitre 5 verset 14. Inasema amka, fufuka toka wafu, we unailala, na ufufuke toka wafu, du Kristo apate kuangazia. Yesu ataangazia mwenye kularia mzambi. Yesu atakuangazia. Kama ungana laria matendo mbaya, kuna laria ma distraction, au tona lumiere ya Kristo kuangazia. Lamuka. Na mbili menda kusemea hivi. Tulamuke kwa mkusoma neno ya Mungu. Tulamuke mkusoma. Tulamuke mkusoma. Shetani asha kudistraire bantu mingi. Kusoma Biblia. Kusoma Biblia. Ikigumu sana. Mefo kulamuka. Tunamukia mkusoma. Huko nenda mkanisa unaona Biblia. Bana ubiri banaleta ma version andika paka papier. Ukitoka paka vile mkasakoshi karibaki yaka njoo paka pale. Utatosha kale ka papier ni saa tano utaenda kukanisa. Ndio natosha kai. Me wakati uko mnyumba, hauna na taa kusema nitumike kazi niishe, saa fulani na yo nibebe taa ya ku medite neno la Mungu. Hauna nayo. Banduku, shetani anatudistraire. Toka mu distraction. Jula muke. Tala mukaje. Watoto wa Mungu. Tushakulala sana. Tushakulala sana. Shetu uko na maordre yetu wanatupatia. Ma principe yetu. Iko ni mkitabu ya Mungu. Iko ni mkitabu Biblia, kitabu kitakatifu. Kile kiliandikwa kupitia maongozi ya Roho Mtakatifu. Ukikuta ba magicien, ukikuta ba Rose-Croix, ukikuta ba Ekankar, beko na mabitabu yabo bana somaka kila mara fo asome. Vile washampatia sema leo utasoma kama ni ma feuille 5, ifo aisoma ishe. Mais Mkristo ana na temps ya kusoma Biblia. Tulamuke ndugu yangu. Daudi anasema neno yako njo lumiere, njo lampi, iko naangazia mikulu yangu mule konenda, duni chikanenge mbuchafu. Sasa wakati wa una nata ya kusoma, nini itakuangazia mwi dunia? Shindi pala kunaingia tu mubiote unaingia. Kunaingia tu mubiote. Njo unakia kuangazia. Mikulu haina mikulu fiziki. Ni mikulu ya kiroho. Roho yako anatembea kenenda wapi? Donc il faut lamuke Kristo kuangazie. Lamuka mkusoma. Leo hii unalaria batu wanalaria paka ma réseaux sociaux. Ile unaweza kubeba hata 5 heures du temps. Ushakuingisha mega. Na una na temps ya kubeba Biblia umedite. Mungu anapenda leo ujongoze je. Mungu anapenda kusaidia je. Me muntu uko paka na temps ya kuikala pa réseaux sociaux. Uko nekala bushiku boto unaingia mnyumba mshambre yako. Donc uko unaingia partout kutafuta vile unapenda vile roho yako inapenda. Me una na temps ya kumedite Biblia. Utaweza je maisha ya Kristo? Lamuka mkusoma. Tibu wana kulanda.
Ndipo kulanda. Asa jua deliverance yako, juu upate mariage, uzale bien, juu upate mtoto, ifo mbele mbele mtumishi, tuanze na mie, juu ni kutransmettre ile puissance ya kupatia buzazi. Bongo, ula analeta buzazi ni Mungu, analeta batoto. Shibona kulanda jua una na connaissance. Lamuka mkusoma Biblia. Una na connaissance. Beko na kunisha mai sa mtoto. Bana kurisha sa mtoto. Jua una na connaissance. Lamuka mkusoma Biblia. Tusome tuone kitabu cha Josué. Josué chapitre 1 verset 8. Muswahili banamuita ki Yoshua. Sura yake 1 mstari ya 8. Banamwambia sema kitabu hiki cha sheria hakitaondoka kinwani mwako, lakini utawaza ndani yake mchana na usiku. Waangalie na kufanya yote yaliyoandikwa ndani yake. Halafu utafanisha njia yako kuwa njia ya baraka, na maneno utakayoyafanya yatakuwa vizuri. Banaweza kudeklare benediction pa maisha yako en tant que we mwenyewe au yabeba temps ya kwa rafiki wa Biblia, kusoma na kutumikia ile kondani yake. Bata deklare omwe baraka ya kutoka kwa shetani, malediction, parce que baraka iko kwa Mungu, kwa shetani kuko malediction. Mtoto wa Mungu anapaswa kusoma Biblia. Metayo toka pa réseaux sociaux. Et pourtant les réseaux sociaux tukiangalie ni technologie. Il faut tuitumike na akili. Shaba yako ni nini? Unaingia mu réseaux sociaux, shaba yako ni nini? Muntu anataka kumedite mandiko. Muntu kona ta ya nani telefone. Atekala nayo ata 24/24 heures. Me Biblia hii akipime kusoma tu, manake ni 15 minutes, 10 minutes ni ya mingi, anaanza kubungila, anashika kuchoka. Ni shetani ule kumkalamushi. Pourquoi uchoke ile nani réseaux sociaux? Pourquoi uchoke kuangalia hapo? Me Biblia unachoka. Juu Biblia itakupatia bujima. Biblia parole ya Mungu itakupatia ufungulivu. Yesu anasema utajua kweli na kweli itamifungula. Itamiweka huru. Kwa deliver na kuanguka na kulangua kila siku na ngukaka paka kila siku mkanisa, mais uchanger. Deliverance ya kweli inatoka kwa parole ya Mungu. Tulamuke mkusoma maandiko. Kwa rafiki wa Biblia. Atoko na mambo kwa unafungula Biblia unasoma. Roho Mtakatifu niongoze pa mimi kusoma, pale patanisaidia. Roho Mtakatifu atakuongoza, jua najua susiko ndani ya roho yako. Uko nibezo Mungu afanye na kusaidie. Roho atakoriente, pale utafungula utasoma. Na wakati utasoma, pata kupeleka kusema kumbe hapa nilikosa, Mungu nihurumie. Pata kupeleka kusema kumbe kuko tumaini, kubali weko ndani ya Kristo. Donc itakufortifier. Biblia ni kitu kiliandikiwa kupitia uongozi wa Roho Mtakatifu. Andiko yote ilikuwa inspiré na Saint-Esprit. Tulamuke mkusoma. Lamuka mkusoma. Asema utafaniza njia yako, itakuwa njia ya eri, njia ya baraka. Donc, mambo yote utafanya, utaresir. Inje ya neno la Mungu utaresir. Utafanya maproje, me inje ya neno la Mungu utaresir. Ifo maproje yako ile, ikwe liye kuparole ya Mungu. Ile kutaka kwako kwa vie sociale yako ikuwe mzuri, ikwe liye kuparole ya Mungu. Ile mariage kuna pende kwa ya bien, ikwe liye kuparole ya Mungu. Uko bezo na kazi, ile hitaji yako uifunganishe kuneno la Mungu. Meneno la Mungu hauna. Taya kusoma hauna nata. Meko nataka kufanya nini? Ya kuangalia ma réseaux sociaux. Uko nataka kufanya nini? Ya kuikala kufanya materialism. Uko nataka kufanya nini? Ya kuikaria mambo ya bantu. Lamuka, beba Biblia, soma Biblia. Asema neno la Mungu mukusoma itakusaidia ubakie mwenye kulamuka. Kitu cha kwanza. Neno la Mungu itakusaidia. Via kwekwe ya kulamuka, utalalaka.
Juu kila mara unafia kabushuka unafia kwa maisha yako, sengine ni ka problem, sengine ni shetani anafia kukuamvute, akupatie katama. Me wakati unaingia mbiblia unasoma, Biblia nasema mshitamani dunia, wala maneno katika dunia. Juu dunia itapita na maneno yote ya dunia itafanya itapita. Bale wote balipenda dunia, batapita pamoja na dunia. Donc wakati unasoma, unashitua kabushikinisha unafanya kana kwenda, unabakia mulimiere. Lamuka mkusoma, beba Biblia. Katala tawa rafiki bote, mekuwa na rafiki Biblia. Itakusaidia kuishi maisha kulamuka. Abata kulanda. Abata kulanda. Tunashika Biblia. Aseme kanisa, kama banabafundisha, apre banabakia, banabeba Biblia, banaanza kuanalize, kufanya analize, ya ile banabafundisha kama ni ya kweli kum Biblia, ubia inamo. Wanapokeaka tu. Napokeaka tu. Hapana. Tulamuke mkusoma Biblia. Biblia. Ba mama ba Yesu. Ba servante. Ba serviteur. Ba jeune fille, ba jeune garçon. Asema mwe mko na nguvu ya neno la Mungu. Babijana. Hata pale shetani yako nakufa na mweye, juu amepeleka manjanja ya ile istahili. Juu anajua ile force iko ndani yenu kama mnakuwa na connaissance ya Mungu ya kweli. Anajua. Neno la Mungu itakusaidia kubakia mwenye kulamuka. Juu wakati mimi nakutana na mateso, bushuku mnenga maisha yangu ni mateso ni magumu. Wakati mimi nasoma mimi nasoma kitabu cha mtume Pierre, ananiambia kusema ile mateso munaona haina sababu ndio mlianza, na wale balibitanguriaka ba profeti ya zamani na bo baliteso. Deja mimi nafanya nini? Mimi naomba Mungu unipe nguvu niweze. Mungu nisaidie juu nikafike siku ya furaha yangu na mie nikaingie. Mungu niwezeshe. Kumba ina mimi wa kwanza na wale balitangurana na baliteswaka, mekisha mateso kuko furaha. Bwana nisaidie niwezeshe. Ni avantage neno la Mungu. Hautalala. Ukafanya biashara kufanya. Ukabambe pasho kubamba. Hapana. Kitu cha pili. Asema neno la Mungu itakusaidia kubakia muboka ya Mungu. Nashikia? Neno la Mungu itakusaidia kubakia paka muboka wa Mungu. Hautatoka. Juu kise mawazo ambayo yanafia kukuya. Unakumbuka Yesu anasema haina kile kinaingia kinamfanya mtu mchafu, lakini kile kinatoka ndani ya moyo wa mtu ndio kinamchafua mtu. Juu ndani ya moyo wa mtu mnatoka mawazo mabaya, mnatoka chuki, mnatoka bongo, mnatoka tamaa, mnatoka busharati, mnatoka hivi. Bile biote ndio binamfanya mtu kuya mchafu. Deja hapo unashituka, Mungu nihurumie. Hii mawazo mabaya hapa ni fetoke ndani yao. Neno ya Mungu itakusaidia. Tulamuke mkusoma Biblia. Beba kitabu kia Kumbukumbu la Torati sura 17 mstari ya 18 mpaka 19. Deutéronome chapitre 19 verset yake 18 à 19. Deutéronome. Ushike importance ya neno la Mungu maisha yako, ile itakusaidia, ile itakuongoza ubakie muboka bwa Mungu, ushitoke mboka bwa Mungu. Asema mimi naanza mu verset yake 18. Na itakuwa wakati anapokaa juu ya kiti cha ufalme chake, adiandikie andiko sawa na sheria hii ndani ya kitabu, mfano wa ile iliyo mbele ya makuhani wa Lawi. Na litakuwa pamoja naye atasoma ndani yake siku zote za maisha yake, ajifundishe kuogopa Bwana Mungu wake na kushika maneno yote ya sheria hii na amri hizi kwa kuyafanya. Hapa ni Mungu analeta analeta maordre vile watoto wa Israeli banapasha kudongoza. Asa wakati utafika unaweza kuwa na hamu ya kusema tukue na mfalme na ule anapasha kudongoza. Ule mfalme anapasha kumiongoza. Mungu anasema mshuchakule mfalme étranger.
ni kitabu cha Deuteronome. Mchakule juu étranger anaweza anazidisha magari yake, donc anaweza kuweka masharti kwamba manini vile. Anaweza kujitatirisha yeye mwenyewe, donc anaweza tena amirudishe kule mwile njia nilimitosha, mwile inchi limitosha mu Egypte, mu Misri. Juu anaweza mirusha mwile njia mfalme mgeni étranger. Lakini musheke étranger, muweke mfalme ule nduku yenu, nduku wa mjamaa ya Israeli. Ni ule atamiongoza. Na wakati la tegala pa kile kichi, atabeba mandiko adiandikie ile mandiko mbele ya ba sacrificateur. Ndio ile atandika mkitabu kile, aweke mbele yake. Kisha aanze kuisoma maisha yake yote. Susini nini? Ni juu ajifundishe boka bwangu. Abakie muboka bwangu. Na kama nabakia mboka bwangu, hata mitosha musheme. Hata mirudisha ku Misri. Aanze kuisoma, kusoma. Sheba. Kama leo tunapenda sema tukwe ba fulani. Biblia, beba Biblia, usome kisa kongoza taifa. Honorable député. Fulani. Kitabu kia sheria kishitoke katika kinwa kyako. Ukichunge, ukisome maisha yako yote, uanze kufikiri gisi kani utajiongoza. Juu bakie muboka bwa Mungu. Juu shitoshe taifa ya Mungu inje ndani ya mapenzi ya Mungu peleke nje. Na kama wewe mtoto wa Mungu shakulamuka, hautachakula mpagano. Ni Biblia nasema. Hapa haina mambo kusema kabila étranger, hapana. Hapa ni mambo ya kuchakula, mushichakula mpagano, mutaye tushichakule nani? Mpagano. Juu mpagano ataleta malua ile itatutosha karibu na Mungu. Mpagano ataleta malua itaturudisha wapi? Mu Egypte ni mudunia, matendo ya dunia. Tuchakule ule muntu wa jamaa, nduku ule kona maneno ya Mungu. Ule tabia Biblia anaiweka pale. Donc eko na isoma, Mungu niongoze nibakie munjia yako. Mungu nisaidie nishitoke nje mapenzi yako. Mungu nisaidie. Donc eko na soma Biblia, eko na soma maandiko matakatifu. Mshichakule étranger. Étranger na mambo kusema huyu ni kabila fulani. Donc étranger ni mtu asho kujua Mungu. Ile ta ilikuwa ni étranger, mais muta yetu ni mpagano ule ana Mkristo. Juu pakiti kia bufalme, Mungu ndiye anekarisha hapo. Haina muntu anekarishaka, ni Mungu. Sasa kama ni Mungu, wewe na mimi kile tunapaswa kufanya nini? Tulamuke mkusoma maandiko, bebe connaissance. Ndio kama na yako connaissance, unakana connaissance, utayako makuomba, hautachakula chakule, utapika magoti Mungu. Chatuna na shua. Sasa vile wewe ndio unachakulaka, utuchakuria ni nani ule atafanya tubakie munjia yako? Ni nani ule ataweka lua mbele yetu? Ni nani ule Mungu atatuweza kutuproteger? Ule ateshimia neno lako. Mungu wewe chakula ndio kaja wewe mtoto wa Mungu. Sasa kama ushakulala, connaissance ni una nayo, ukwenda kuchakula kana tu. Na kama nda kuchakula kani, ile damu iko na mwangika. Muvua yako mko ile damu. Muko damu. Muvua yako mko damu. Juu unachakula na macho ya mwili. Unachakula na kushingishi kwa kiroho, kwa mateso ya maisha. Unachakula juu ya tere ya mwili. Shitu kwa chakula juu ya tere ya nafsi yako. Fanya shua juu ya tere ya nafsi yako. Lamuka, soma maandiko, itakupatia connaissance. Sheba toto ya Mungu, tukuna tembea na maandiko. Mungu wali sema, wewe ndio nekalishaka bantu pakiti kia bufalme. Kumbe Mungu, shatuna na shoa.
Mungu tunapenda ofa nini? Utuchakulie ni banani bale utachakula. Bale beko na kushamisha neno lako mbele yabo. Beko na isoma bushiko na mchana. Juu bashitoke munjia. Babakia muboka bwako. Ile neno bafundishe kubakia muboka bwako. Ile neno bafundishe kubakia mu intimite na Roho Mtakatifu. Ile neno bafundishe kubakia mu protection yako, mu presence yako bashitoke mo. Mungu wetu. Mungu anasema usichakule bageni. Bageni haina mambo ya makabila, haina mambo ya nini nationalite, ni mambo ya Bakristo. Mchakule banduku yenu, bale banamini Yesu kuya Bwana na Mwokozi, bale banamini Roho Mtakatifu, bale beko na imani ya kweli ndani ya Yesu Kristo. Juu imani ndani ya Mungu, imani ndani ya Yesu, imani ndani ya Roho Mtakatifu. Kama una chakula unasema ule ni mtoto wa Mungu, ni mtu wa Mungu. Do bantu wa Mungu banachana batoto wa Mungu. Batoto wa Mungu ni bala banamini Yesu kuya Bwana na Mwokozi na Roho Mtakatifu anekala ndani yabo. Ndio anaanza kuongoza. Mtu wa Mungu yule anaamini Mungu na katala Yesu. Mungu anasema mfanye choix. Mushichakule étranger na mambo na nationalité. L'étranger ni païen. Ule anaweza kutuingizia malua ingine. Ya kesho sasa tupende kutana jina ya Yesu. Kesho sasa tupende kutana Roho Mtakatifu. Ndio waleta malua ingine. Hapana. Lamuka mkusoma maandiko. Ukwe na connaissance. Connaissance itakufungula. Connaissance itakuangazia. Daudi anasema neno lako ni lampi kuangazia mikulu yangu. Mungu apate kusaidia. Neema ya Mungu kusaidia na kuwezesha. Tushende mkivukutu. Wende kama vile mtoto wa Mungu, mwene kwa na connaissance. Juu kama uko na connaissance, na wakati uko nenda hata kubiro ya vote, unajua kile unaenda kufanya. Unajua kile unaenda kufanya. Wende saa mkivukutu. Tulamuke. Asa mutajua kweli na kweli tamieka huru. Kama tuyafika kwa rafiki ya Biblia, juu tuvumbule kweli ya maandiko matakatifu, hatutakuwa huru hata mkongo yetu. Hata siku moja. Hatutakuwa libere. Huru haitakuwa. Tutafuta huru hataipata. Bateka mwingine kuteka mwingine kuteka. Huru hatutaipata. En tant que chebenye ba Kristo, atuyatafuta connaissance tujue kweli na ile kweli tufungule tuweke huru. Hapana weka mtumwa. Sio weka mtumwa ndugu yangu. Asa jua kutokuheshimia neno la Mungu. Unakuta bantu ba mingi. Eko nauza nguo ya $300. Anauza nguo ya $500. Anauza nguo ya $100. Mais anashinda kuuza Biblia ya $20. Unavaa 1000 francs. Unakwenda kuuza mega. Bakutumia Biblia pa telefone. Nijia nini? Au bebe neno la Mungu na importance. Jula mu telefone inatokea wapi? Nari andika. Ba satanist. Bata facilite to kupatia Biblia ma version yote muile 1000 francs yako ile. Autisa shetani kama mkalamushi. Unasikia Paulo anasema wakati ile utakuya Timothée unibebe nkochi ile miriacha ubebe na ile lulo donc unilete kile kingoshi donc bakosha kuandika mambo yote ya Mungu unilete kile mshito jaje mais leo mkristo anasikia aya kubeba Biblia. Ona sasa shetani anakusaidia. Teknolojia ya Mungu. Teknolojia ni bet. Uitumikisha na akili. Kama unasoma Apocalypse chapitre 13. Verset 8 itakwambia. Chuma meni so. Kazi unaweza kupatia reverse inayo. Itakusaidia dada. Apocalypse chapitre 13 verset 8. Na watu wote wanaokaa juu ya dunia watamwabudu wale majina yao
haikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Ni nyama litoka mubahari. Bahari ni dunia. Kama unashikia mu verset 11, asema ule nyama litoka mfano wa mwana kondoo, lakini siye mwana kondoo. Predikasyon yote itoke kwa Roho Mtakatifu. Juu mwana kondoo, banatupatia reference Jean chapitre 1, verset yake 29. Yohane kona sema, tazama mwana kondoo ule kona kuya kutosha zambi ya dunia. Anakuwa kuderasine zambi ya dunia. Anakuwa kutosha zambi komu bantu. Ile na kondane bantu. Me uyu nyama litoka mu dunia. Eko mfano ya mwana kondoo. Me siye mwana kondoo. Yana leta predikasyon yake ni prosperite. Lamuka soma. Beba connaissance itakokoa, connaissance itakuepargne, connaissance itakusaidia. Wakati dunia itajaribiwa, Yesu atakuacha upotee, atakuya kutoshe kuile majaribu itafikia dunia. Lamuka dada, lamuka nduku, lamuka kijana, lamuka binti. Yesu anakuhitaji lamuka. Lamuka, beba Biblia, soma Biblia. Leo muntu wote ni Biblia ni telefone, version te telefone. Alafu bale ko na ma version yote mo ya bule tu ya mapapier. Tunaanza nani? Uko na uza kilatu ya $150, me uko na uza Biblia 1000 francs, unauza mega bakuingishe Biblia mu telefone yako. Hapana. Mungu anasema kumalashi kama bananiita baba, heshima yangu abo baba iko wapi? Kama kuko mtu ufasha depanse chini Mungu, unauza kabelu ya $500, me Biblia ya 2000 francs, ya mega 2000 francs. Jua nini ndugu yangu? Lamuka. Pata kujua kutakokoa, kujua kutakufungula, kujua kutakuwezesha. A condition lamuka, lamukia mkusoma maandiko. Toka mu ignorance. Toka mu ignorance. Asa mawazo yako ni nini? Juu bakie mwenye kulamuka. Mkiro. Unawaza nini? Ukuna waza kwa nini? Tumaliza na Zaburi. Zaburi 119 verset 97. Nile minapenda kumaliza na. Zaburi 119 97 inasema hivi: ninapenda sana sheria yako, ni mawazo yangu mchana kutwa. Minapenda sana sheria yako na ni mawazo yangu bushiku na mchana. Donge shina nata ya kufikiri mambo ingine apara sheria yako Bwana. Penda sheria ya Mungu. Neno la Mungu itakufungulia milango. Neno la Mungu itakuangazia. Neno ya Mungu itakuumbia. Bila imekufa maisha yako, neno ya Mungu itakuumbia. Neno ya Mungu itakukokotea. Bila barijikaka, neno itafufula. Biblia inasema toka mwanzo alikuwa neno. Neno alikuwa pamoja na Mungu, neno alikuwa ndio Mungu mwenyewe. Pasipo yeye hakuna kitu atakimakirumbiwa. Manake byote biliumba kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu dada, neno la Mungu nduku, yo ndio itakrea maisha yako, itarestore maisha yako, donc itadeliver maisha yako, itakupatia bila uko unatafuta ni neno la Mungu. Yo ndio itakubariki. Na baraka ya neno la Mungu haisindikizwe na huzuni wala na machozi. Kama ndugu yangu, uko nafikiri nini bushiku na mchana? Moyo yako nafikiriaka nini? Mungu anapenda ulamuke, moyo yako yanze kufikiri neno la Mungu bushiku na mchana. Ndio itafanisha njia yako ikuwe njia ya heri, na
Pale utakanyanga, Mungu anakupatia kwa possession, na kile utagusa mikono yako, Mungu akibariki, na projet yako yote, neema ya Mungu ibariki. Ni neno la Mungu ndio kuna bujima, maneno yote inaleta bujima mbya kufwa, ni neno la Mungu. Kumbe lamuka, beba Biblia, kuwa rafiki wa neno la Mungu, lamuka mkusoma, ndio tuchukua distrait paka maisha panda shuka. Me kama mtu akana na telefoni hapa atabeba hiyo tamu refu sana. Neno la Mungu ni kigumu. Kumbe lamuka ndugu yangu, beba moyo wako usiku na mchana, ifikiri juu ya neno la Mungu usiku na mchana. Ndio itabariki maisha yako, ndio itaprotege maisha yako, ndio itakufanya kwa heri. Mungu wa mbingu akubariki. Mwebo tunafuata pa YouTube, Mungu amibariki. Numero yangu ni 099 72 85 799. Mungu amibariki, amitunze, amiponye. Amen.